राज्यांत अपघातांनी वाढ जाल्या। दिसाक सुमार 2 ते 3 अपघात घडटातच। म्हापशा काणका सोनारवाड्यार अपघात जालो। दुचाकी आणि कारी मदीं टक्कर जावन दुचाकी चालक बरोच जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। ताचेर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात। जाल्यार पणजे दोडामार्ग अपघातांची नोंद जाल्या। गोय राज्यात अपघातांचे सत्र सध्या चालूच आसा। दिसपट्टे अपघात इतले वाढल्यात की कोण ना कोण अपघातान आपलो जीव वगडावन बसता। सध्या आमी आसा काणका वाठारांत, काणका सोनारवाडो तशेंच जे साखेश्वर देवस्थान आसा थंय आतांच कांय मिनटां पयलीं 4 व्हिलर तशेंच 2 व्हिलरी मदीं अपघात जाल्लो आसा आनी ह्या अपघातांत जो 2 व्हिलरी रायडर आशिल्लो ताका मेजर इंजरी जाल्ली आसा आनी ताका सध्या म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा। हांगासर जे कांय लोकल्स आशिल्ले तांचें म्हणणें आसा की जो रस्त्या मदीं डिवायडर आसा त्या डिवायडराचेर जे एडवर्टिजमेंट बोर्ड घातिल्ले आसा त्या खातीर हो एक्सिडंट हांगा जाल्लो आसा। कित्याक तर हे जे बोर्ड आसा हे मदींच आशिल्ल्या कारणाचे लोक गाडयो क्रॉस करता तांकां खंय तरी अदमास येना आनी तांकां फुडली गाडी दिसना आनी त्या खातीर हो अपघात हांगा जाल्लो आसा। सध्या पुलीस जे आसा ते हांगा स्पॉटार पाविल्ले आसा आनी हाचेर फुडलो तपास चालू आसा। रॉन्ग साइड में आया, रॉन्ग साइड में ऐसा है कि मार के ना उधर से ऐसा उड़ गया सर। तुम किधर से आ रहा था? मैं कनौड़ से ऐसा जा रहा था। लोकल्सांचे म्हणणें आहे की खंय तरी जे एडवर्टिजमेंट बोर्ड आसा पळय त्या खातीर खंय तरी क्रॉस गाडयो करतना लोकांक दिश्टी पडना। हे मध्ये फक्त एक दोन बरोबर त्याच्या खातीर आमी कितें करता एडवर्टायजमेंट घातली आमी पंचायती कडेन सरपंचा कडेन आमी डिस्कस करता आनी इन्स्पेक्शन दवरता आनी लोकांक तर हो जावो नाका असो जाल्यार आमी ते फाटीं व्हरता कळ्ळें न्हू। आमी उलयता म्हणजे एमएलए उलयता आमी सरपंचाक हेची हांवें ऑलरेडी नोट दिल्लो गेल्या अनेक आतां हे बोर्ड जेन्ना पासून घातले डिवायडराक हे बोर्ड घातल्या पळय इलेक्ट्रिकल बोर्ड हांगा डॉक्टर आसा हांगा फार्मासी हांगा कांय ना म्हणल्यार 500 डॉक्टर डेलीचे विजीट आसा हांगा इतलो लोक एक्सिडंट जाता आनी प्रशासनाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें की बाबा ह्या बोर्डाक लागून हांगा क्रॉसींग जायना। हांगा मेन हेजी ऑलरेडी साई किरण कॉलनी आसा आनी हे आमी डेली पळयता हांगा एक्सिडंट हे चालूच आसा। ते जेन्ना ह्या प्रशासनान PWD खातें कन्सर्न आहा पळय तेंच्यांनी 2-3 तरी बोर्ड काडूंक जाय तेन्ना हे आमकां क्रॉसिंगाक हांगा दिसती पडटलें। हो मेन आयच्या एक्सिडंट अशे अनेक एक्सिडंट जाल्या लोक भुरग्यांक घेवन पडटा लोक बाबडे इमर्जन्सी हांगा डॉक्टरा कडेन येता। आतां गेल्या म्हाका दिसता 10 वर्सां पासून हांगा फेमस डॉक्टर नायक आसता आनी ताका पयशे जाल्यार ते सगळे आज हांगासर ह्या क्रॉसिंगाक मार खाता। वो बोल रहा है मैं सीधा जा रहा था एक टन मारे गाड़ी को और जो है कि वो टन मारे और बाद में जो है कि एक्सीडेंट हुआ है। बाद में वो गाड़ी घूम के इधर आई। वो इंजर्ड हुआ उसका नाम क्या है? रुद्रनाथ मौर्य। वो आपका बेटा है ना? किधर से आ रहा था बोला आपने? वो मापसा से आ रहा हाँ। मापसा से। किसने किस पर मारा गाड़ी अभी? वो जा रहा था वो हाँ। वो बाइक 4 व्हीलर वाला टन मारा। हाँ।
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आयज शियाळी अधिवेशनाचो दुसरो दीस. वंदे मातरम ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतात. पूण गोंयांत साबार पेंडिंग विशयांचें कितें? विरोधी पक्षांनी भायर बरीच तिडक आनी खंत उक्तायली. म्हाका दिसता जें भाशण राज्यपालान केलें, द कोरियोग्राफी वॉज पॉलिटिकल, इट वॉज अ स्क्रिप्ट, इट लुक्ड लायक हे सरकाराचे जायरात्यो. इश्यू जावं टुरिजमाचे इश्यू जावं बर्च इश्यू जावं क्रायम्स, मर्डर्स, स्कॅम्स, हेजेर जेन्ना आज म्हाका दिसता डिबेट जावपाक जाय, सरकारान वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जावपाक जाय म्हणून बिझनस हाडला. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू दाय मदर. आनीक बंकिम चॅटर्जीन जेन्ना 1882 हे सुरवात हेजी जेन्ना केल्ली, 1915 इट वॉज गिवन स्टेटस टू एज इक्वल टू एज अ नॅशनल सॉंग इक्वल टू द नॅशनल एंथम. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू दाय मदर. आज दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना म्हादयक आपली आवय म्हणटा, पूण म्हादयचेर चर्चा ना. आज गोंयचेर आपली आवय जेन्ना तुमी म्हणटा, गोंयचेर जे अत्याचार जाता, जे क्रायम जाता, जे लॉ अँड ऑर्डर जाता, हेजेर कांयच डायलॉग ना, कांयच डिबेट करपाक सोदना. तर आमकां दिसता की वंदे मातरम इज आर नॅशनल सॉंग. इट बिलोंग्स टू ऑल. It does not belong to any political party, and the BJP cannot try to teach the Congress nationalism. Don't teach us. We know our leaders, the contribution and their sacrifice. See, it is not because of me. Vande Mataram is important for all Indians. And we should be proud of it. म्हणजे पोएट बद्दल कितें सांगता? No, I cannot give you basically describe you the thing. But I am just saying, as what I have learnt about Vande Mataram, it is more of a patriotism than anything else. ताजेर डिस्कशन हें जावपाकूच जाय. हें प्रत्येक असेंब्ली सगळे स्टेटींनी जावपाक जाय आनी ताजो अभिमान प्रत्येक राष्ट्र जे घेवन मुखार वचपाक सोदता तांकां आसपाक जाय आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकान तें समजून घेवपाक. ह्या सरकाराच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. त्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें वता, त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमचेय प्रयत्न आसता आनी ते बंद आज ना फाल्यां जातले. ह्या सरकाराचे पयलीं तुवें मंत्री आशिल्ले दुसरे हांवें सांगलें न्ही, हांव ना म्हणून ना. हांवें सांगलें प्रत्येक सरकारान वेगळे वेगळे एक्ट काडल्या, बिल्स पास केल्या आनी त्या बिल पास केल्या, एक्ट काडल्या, त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण वता आनी तातूंतच 39A आनी 17B चालू जाता. हें बंद जावपाक जाय एमेंडमेंट. इल्लें इल्लें करून बंद जावपाक जाय. एकदम बंद करूंक शकना. लोकांक पयलीं NOC दिल्ले आसा, त्याचेर विचार विनिमय. But I will be taking up certain questions which are of primary importance of the state, and also today I will be addressing on the reply to the motion of thanking the governor's address. Thank you. Hello sir, yesterday Governor told that law and order is under control. How you look at it? I'll say it today in the floor of the house. Assembly discussion जात नाही रे. Sir, I don't know. वंदे मातरम तुम्ही वंदे मातरम म्हटले पण वंदे मातरम अभिमान आहा म्हटले पण चडशे जाणांक हे बायहाटूच ना. ना म्हणून न्ही. आतां गेली 10 वर्सां आमी पळयतात, ज्यो गोश्टी इतले वर्सां जावं नाशिल्ले, आपल्या भुमी बद्दल कोणाक प्रेमूच नाशिल्लें, तें आज निर्माण करपाचें आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सगळ्या कडेन आज हें चालू आसा. एक मोहीम चालू आसा की आमच्या यंग भुरग्यां पसून हें सगळ्यांक कळचें कितें तें. तेंच वंदे मातरमूच कित्याक आमचे जे सॅक्रिफायस केल्ले नॅशनल हिरोज पसून आसा तांचे पसून खंयच गुणगान जायनाशिल्लें. प्रत्येक भारतीयान हे विचार करपाक जाय, जे राजकारण कितें करचें कित्याक हे सगळ्यांच्या अस्मितायेचो प्रश्न. खुबशे जाणांक न्ही तेंचे पोएटी खबर ना वंदे मातरम. तुमी कितें ना ते बरोबर आहा, खबर नासतलें. तुमकां पार्टीन सांगला कोण पोएट कोण सांगला वंदे मातरम खबर ना तुमकां? आयज डिस्कशन म्हाजें सेकंड चान्स म्हाजो आहा, म्हणजे सेकंड हांव उलयतलो. सो वंदे मातरमाचेर सगळे एंटायर पयलीं उलयता, भितर हांगा उलयल्या उपरांत तेचें इम्पोर्टन्स सगळे उलयता आनी मागीर हांगा डिसिजन. पण तुमच्या खातीर वंदे मातरम कितें मिनींग हे करता? पळय,
आमचे भारताचे एक इम्पॉर्टंट एक हे आहे ती म्हणजे वंदे मातरमाचेर एक ते एंटायर तेका मिनींग आहा आमच्या देशा बद्दल आनी ते मिनिंगाक व्हेरी प्रत्येक शब्दाक इम्पॉर्टन्स आहा जो आमचो देश कसो कितें आमच्या देशाचे प्रत्येक लोक प्रत्येक नागरीक प्रत्येक स्टेटीचे सगळी भाशेचे सगळे ते म्हत्व तेका आहा आनी ते म्हत्व आसा तेका लागून ते इम्पॉर्टन्स आमी आयज एसेंब्लीन हावजाचेर आमी तेचेर उलयतले. सेकंड स्थान सुद्धा होता वंदे एक्झॅक्टली सगळ्यांक खबरच पडलो वंदे मातरम ऑब्वियसली सगळ्यांक खबरच पडलो BJP पार्टी म्हाका दिसता एवरी मिटिंगेक एवरी हितून ते सॉंग सगळ्यांत म्हणटा पेट्रियोटीक सॉंग. पळय वंदे मातरम जे सॉंग हाका 150 वर्सां जाता. जर तुम्ही ते जर फुल गाणें पळयल्यार आतां आमी जे वंदे मातरम फक्त 2च पॅरेग्राफ म्हणटा 4 डिलीट केल्ले आसा. ते इतले सॉंग आसता म्हणजे पॅट्रॉटिझम एक देशप्रेम देशभक्ती म्हणजे ते गाणें म्हणटूच तुम्ही सगळे तुझे म्हणजे ह्या वंदे मातरम त्यांना कितलेशेच फ्रीडम फायटर तयार केले ज्याच्यामुळे आमकां आज हो जो भारत देश स्वतंत्र मेळलेलो आसा. एकूच वायट दिसता की जेन्ना हे वंदे मातरम आमच्या सरकारान तेन्ना हे केले तर 4 स्टॅन्झा ते काढले फक्त 2च दवरले हे वायट दिसता. सो हे वंदे मातरमा बद्दल ही सगळी हिस्ट्री आमच्या आताच्या जनरेशनाक कळपाची एकदम काळाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकर, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख. Opposition leader and Kunkolim MLA Yuri Alema has thrown a red flag over the proposed revival of the housing board project in Kunkolim, calling it a plan the people never asked for. Raising the issue in the House, Alema reminded the government that this very project was scrapped earlier after stiff public resistance, as the land earmarked is currently a playground. He stressed that residents have made their stand loud and clear. Kunkolim does not want this project. Fear and anxiety in the minds of the people due to the revival of the proposal of establishing a housing board project at Charamoddi, Panjorkoni in Kunkolim constituency. The land was acquired in the 90s, but the project was scrapped due to community resistance. This project could seriously impact the village's social and cultural fabric. The proposed land is presently used as a playground for different sports by locals, and a project here would deprive them of these facilities. The proposed project also threatens the heritage, environment and traditional way of life. The local Kunkolkars are agitated. Any new housing project could alter the demography and put a strain on the village's resources like water, electricity and infrastructure. The steps the government takes in this matter, add koda हो project scrap केल्लो and board जाला तुम थिंगा भायले मनशा हाडपाक प्रयत्न केलो मो हे आमी आमच्या गांवांत केन्ना दिवपाचे ना आनी तुय म्हाका दिसता लोकांक सांगपा जाय भिवपाची ना मो मातशें सांग हे यू नो देट म्हाका खबर ना तुका भाऊजीन फोन मार जाला लोक सारक भियेले पांजोरकोणी भियेले थिंगा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका हे उतर तूं थिंग दी 1990 हाडपा प्रयत्न केल्लो लोक थिंग जेली पासून गेलो आहाय नाक मो आनी हे उतर तूं नाक मो आमकां आज सांग. म्हणजे हांगासर खंयचोच प्रोजेक्ट हावजिंग बोर्डान एडवर्टायज करूंक ना खंयचोच करूंक ना तो बेश्टोच कोण तरी जमता आनी वगीच थंयसर दाखयता लोकांक संवय जाल्ली आहा. तर सरकाराची जागा हावजिंग बोर्डाची जागा ओके थंयसर कोण जे रावता पळय न्ही तांकां विश्वासान घेवन फाल्यां सकाळीं थंय कितें करपाक जाय पण हे ठरयता आमदाराक विश्वासान घेता ना बट ह्याच सद्या हांव थिंग नाका थिंग केसलो तुका हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट म्हणटा नाकाच थिंगा उदो सारकें ना रस्ते सारके ना तुका सांगिल्लें मरे सगळ्यांनी तूं येयल्लो थिंगा इलेक्शन कॅम्पेन करता आसतना भाऊजी थिंग बसून आहलो सांगिल्लें ना तुका लोकांक नाका. Responding to the concerns, Chief Minister Pramod Sawant assured the House that no project will be pushed through without taking the views of local residents into consideration. तो प्रोजेक्ट आमकां नाका हे तूं आश्वासन दी हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट वेर वॉटर स्कॅसिटी सेंट्रल कॉलेजाचो 2 और 2 और केल्या फक्त इतकेच आसा हांव आमदाराक सांगता थंय कितें प्रोजेक्ट घेवपाचो पयलीं तो तुका विश्वासान घेवन मागीर लोकांक विश्वासान घेवपाचो लोकांक विश्वासान घेवन आनी ते हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट थिंगा सद्या ना लोकांक विश्वासान घेवन कितें करपाचें तें ठरया. हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट को नाका. Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Water taps in Mormugaon are running on stopwatch mode. MLA Sankalp Amonkar has flagged a severe water shortage, saying residents get barely 30 minutes of water supply before it's abruptly cut off.
Despite multiple meetings with officials, the situation remains unchanged, forcing families to scramble daily just to meet basic needs. Raising the issue in the House, Amonkar urged the Minister of the Drinking Water Department, Subhash Phaldesai, to step in. If round-the-clock supply isn't possible, the MLA demanded at least 3 hours of uninterrupted water, instead of the current trickle that vanishes almost as soon as it arrives. ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता जे एक्चुअल जे त्रास आयज आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा त्यांच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो, हांवूय आसलेलो. आसून सुद्धा मिटिंगे घेवन सुद्धा अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. तालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता. म्हळ्यार हे सगळी टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता. हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा. म्हाका थंयसर 1 वर सुद्धा उदक दिना. आनी जी आमची कॅपॅसिटी आसा 12 MLD, या 12 MLD तुमचो फिगर सांगता, जो ओल्ड फिगर. आतांचो न्यू फिगर पळोवपाक गेल्यार हे 15 MLD जावंक जाय. बट 12 MLD सुद्धा आसून आमकां 12 MLD उदक मेळना. आमकां 12 वरां नाका, म्हाका तूं मुर्मा गोवान फक्त 3 वरांत उदक दी. मार्मुगोवा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले, बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आणि तांकां ते पावपाक उशिरा जाता. आणि ही जी लायन आसा आमची, ती लायन आसा ती साधारण 35 वर्सांच्या पयलीं अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉइड. आणि एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता, वयर सड्यार उशिरा लागता. त्याच्या खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा. एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो ऑनगोईंग आसा, इट इज वर्थ इज 443 crores आणि हो कंप्लीट जाता दिस एप्रील. मोस्ट ऑफ दी आता आमचे साधारण 70% ऑफ दी वर्क इज डन. हे मार्मुगोवा तालुक्यान भितर ताचे बेनिफीट कितें आसतले? एक म्हणजे मारगांव टू वेर्ना जी पायपलायन आसा 1200 mm ती डाया आसा, ती तुजी MS ती नॉन करोजिव्ह आसा आणि ती इज वर्थ इज 100 crores वर्क. तातूंत भितर आता 70% ऑफ दी वर्क जाल्ले आसा आणि वी एक्सपेक्ट टू फिनिश इट अँड हँड ओवर अँड चार्ज दी लायन बाय दिस एप्रील. टेक्स 3 hours to fill 500 cubic meter MVR at Sada around 6:30 सांजचो पुरो संकल्प पुरो होता. 6:30 हे उदीक रिलीज करता सड्याचे संकल्प. Responding, Minister Phaldesai said Goa currently needs 700 MLD of water, while 650 MLD is being supplied. He added that projects to add an extra of 325 MLD are underway and are expected to be completed within 6 months. Until then, for Mormugaon residents, every drop still counts and every minute matters. आम्ही आता जो नवा प्रोजेक्ट घेतात, आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आणि आम्ही 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टाइम. Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar, Lindsay Menezes and Muzaif Sheikh for Goa 365. भारतीय जनता पक्षाक हारोवपाक गोंयांत युती करपाक आमी तयार आसात अशें आम आदमी पक्षान स्पश्ट केलां. अरविंद केजरीवालाच्या फुडारपणा खाला इंडिया युती स्थापन जाल्ल्या हे लक्षांत घेवन आप सगळी गरजेची पावलां उबारपाक तयार आसात अशें वाल्मिकी नायकान सांगलें. आम आदमी पार्टी जी आसा ही एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी सत्ते खातीर जाल्ली पार्टी न्हय. वी आर अ पार्टी दॅट केम आउट ऑफ एन एजिटेशन. एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनांच्यान आयिल्ली आमी पार्टी. आमचो उद्देश आशिल्लो की गोंयच्यान आनी देशांच्यान भ्रष्टाचार काडपाचो आनी जे लोकांचे मुद्दे आसा ते सॉल्व करपाचे आनी देशाची आनी गोंयची उदरगत करपाची. सो वी वर एन ऑल्टरनेटिव्ह टू द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स played by BJP and Congress that has destroyed Goa and India. So आमी देशभर जो विधानसभा इलेक्शन आमी लढल्या, जावं ते गोंयांत जावं किंवा गुजरातान जावं किंवा
दिल्लीक जावं किंवा पंजाबाक जावं वी हॅव नेवर डन एन अलायन्स. आमी कितें केलां बिकॉज वी आर गिवींग एन ऑल्टरनेटीव आमी सदांच लोकां समोर एक कंप्लीट ऑल्टरनेटीव पॅकेज प्रेझेंट केल्ली आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या कोणाकूच लोकांक असलो अलायन्स नाका आसतलो. सो आय थिंक बिफोर वी गो टू द मॅथमॅटिक्स ऑफ द अलायन्स वी नीड टू फायनलायज द केमिस्ट्री ऑफ द अलायन्स. सो म्हाका दिसता की आमी सीट शेअरिंगा बद्दल उलोवच्या पयलीं वी नीड टू डिसायड द एजेंडा ऑफ दीस अलायन्स. कित्याक सीट शेअरिंगार झगडी जातली रोखडीच की हो सीट तुका हो सीट म्हाका. इन्स्टेड ऑफ दॅट आमी कितें म्हणटा आम आदमी पार्टीज प्रपोजल टुडे इज दीस. लेट अस मीट एज ऑपोजिशन पार्टीज अँड फर्स्ट लेट अस फायनलायज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. राज्यांत बेमोसम पावसान हजेरी लायली. दिवचल आनी सत्तरींत पावसान लोकांक अजापीत करून सोडले. पळयात सत्तरींत शिवरिल्लो पावस. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.